Hi guys. Hi. I'm Kizia Leclerc, pero baka So andito kami sa guys, nag-practice may og drama. I-subscribe ko sa ako YouTube channel guys, Kazester Vlog. Uy. Kaning usa guys, awan ninyo guys. Siya guys, si Christine Cassandra Imperial. B Imperial. B Imperial ay. Ug kani siya guys, si Janela, Janela. sigig cellphone. Si Janela. Janela ay Janela, sigig cellphone. Ana siya, sigig ga cellphone. And we are the fourth pit. Ay guys, so wa may mabuhat guys kay wala mo nadala among gamitan, galamiton Gamit. guys. Mo ne, TikTok na lang mini guys. Awa guys, nagdula mi TikTok mi ato guys. Nasamad na noon ko guys. Awa guys, sakit kayo guys. Ila kong ituklod guys. Shout out sa mga kabataan ma. Shout out sa mga kabataan dyan. Shout out sa mga kabataan dyan. Nuot puro cellphone. Anong ulam? Uy, puro cellphone naman. Sa mga kabataan dyan, galaw-galaw rin. Huwag puro cellphone. Hello guys. Abalo mo ani guys. Asa mi dapit guys. Pero guys, namin sa babaw guys. Tara, oy. Guys, namin diri guys. Inay ka. Magapa